Si former DPWH nga secretary guys no, si Manuel Bunuan guys, kay nag-claim siya nga naay gitawag nga leadership funds ang mga senator guys no, worth gikan sa 500 million pesos padulong sa 1 billion pesos no kada isa na. So 24 ka senators guys na ingana nga budget no, tapos ang ga-distribute or na discretion para maghatag na kay si Senator Mig Subiri. Shout out ko sa mga taga Bukidnon da ay comment mo sa ubos nya karong adlaw guys na statement no gikan sa palasyo pinaagi kang PCO Undersecretary Claire Castro nga si PBBM kay walay knowledge bahin anang alleged nga leadership funds no sa mga senators no, kanang o sige ato na lang dawaton nga wala siya knowledge bahin ana no. So unsa inyong mosultian nga comment guys kanang nagpasabot ra na guys nga ang atong presidente kay grabe ka incompetent, wala siya alamag og unsay gipagbuhat ani yang mga cabinet secretaries no, giunsa pag budget ning mga pundo or nganong naiingana nga pundo nya wala siya kabalo og asa na gipanggamit, di ba? Ingana ra na insured na guys nya gipakita ra pud sa kana nga statement gikan sa PCO nga atong presidente wala gid say murag wala nag-function no, kay binilyon ba ang gi-budget nga or binilyon ba ang na-mention nga kwarta ni, tapos ingana ra ang imong response wala kay alamag, di ba? Grabe kay competent sa leader karon guys mo nang ang corruption pod grabe po kayo no, kay di gid siya kabadlong anang nasa ubos niya nga mga leader no, di ba, mga politiko nga under sa atong presidente, di siya kabadlong nga bahin na sa corruption mo nang karon ang atong nasod perting lisuda taas tanan, di ba, taas mga panaliton mo ra na. In short, ang problema sugod pag ingkod sa presidente hangtod ron hapit na siya mauman maora gyapon wa gid say nasulbad, puro ra plano, upat ka tuig nga plano, grabe naman na usam ni sa mga presidente ni sa planning ani atong nasod nga wa mo action na himo no, labi na ni sa corruption wa gid sa kabadlong ani or gibadlong man siguro niya dito tong sa 2025 nga suna, pero gipakpaka naman siya murag nangatawa ra man to sila, di ba? So inusultihan nga comment sa tong PCO guys.